Bonjour chers amis, bonjour, c'est Léonie Kala la Santé TV. Leo mina kuya kualamkia tena vile tulisumbulia la fois passée, nilisema nitaanza kufanya nguvu jua kusema nyanza kuleta kwa video tuanze kufundishana. Leo mina leta video sur comment se soigner avec le kapompelo. Mnajua kapompelo kuinama. Ya njo ile mina leta leo. Na hii sujet mina ileta juu ya kusema kulikuwaka pasteur ule alitumaka video, ilikuwaka ni WhatsApp, sijue ilikuwa année passée je pense. Ilikuwa WhatsApp ya kusema pasteur alianza kuambia watu wa mkanisa juu ya kusema balianze kuweka kapompelo juu bana beko na mwetufe, beko na pete sana mkanisa. Njo ile inanisaidia leo juu ya kusema tuambiane. Na ile video ililetaka mapolimiki mingi, batu balisema semaka sana, no koma pasteur anaweza kusema mambo ya hivi mkanisa, c'est pas bien. Oh, koma ana na heshima na banjimi bake. No, mie pale nilipataka misemaka sema pasteur eko na raison. Juu tunaonaka sema kapompelo ni paka batoto kiloko bien, kuko age fulani ili hatuwezi kulipompa hapana. No, kapompelo haina na limiti. Kapompelo chaque age unapasha kuweka kapompelo juu kapompelo iko na saidia namna gani ya kusulaje tumbo yako. Ndio ile mina leta leo. Kapompelo haina setu iko paka traditionnel ni bongo. Kapompelo ata umu bazungu beko na utilize. Kama unaona mhopital beko na rekomande bantu banze kupata kapompelo. Na huku banaita enema. Enema, kama unapenda utafute kapompelo, ingia mgugo, waandike enema itatoka na utaona kapompelo. Kama unaweka muimage, utaona model na model ya kapompelo, utauza na haina bei sana. Koma tusaidiane na kapompelo juu ya nini? Pasteur alisemaka se bantu beko na yamba bisushi sana mkanisa. Ni bia kweli. Kama unaona tunakuriaka, tuko na kuria kila siku. Mekuria tuko na kuria aina njo vile tunaendaka kutosha buchafu kila siku. Juu kuko chakula ingine ile tunakula haitokaki mara moya leo wala kesho. Ile chakula inabakiaka mutumbo, ile deshe inabakiaka. Kuko na chakula ingine ile tunakula deshe yayo iko natoka. Unaweza kula busubuhi magharibi ile deshe inatoka. Na kama unaona bantu ba mingi beko na kuria me banendo kwesa na se oh mimi nenda kwese normal hivi na hivi, banduku ni bongo. Atuendake kwese normal. Tuko nendele tuko na tosha iko kiloko sana, buchafu ba mingi bona bakia mutumbo. Kama nafanya recherche, mutumbo yetu tuko na bakia na buchafu deshe moya hivi iko nafanya hata 7 mois. Ile deshe haitokaki. Juu chakula tuko na kula ni yenye kuipika na mafuta. Ile deshe kama inaingia mu intestin gros, inakuwaka ni mafuta. Na kama inaingia vile iko naingia mpembeni mote mwa intestin gros, fashi ile natokeaka buchafu juu ya kwenda kutoka, juu ya kwenda kutoalete kutelemuka, ile fashi nabakiaka kiloko sana. Manake humu mote msho kubamba buchafu. Njo pale unaonaka kama unaenda kwa ese ile natokaka ni kiloko. Unerikuta tumbo iko nenda na kunenepa. Wewe unaona ase ni sante mzuri, haina sante mzuri. Ikwe baba, ikwe mama, haina sante mzuri. Juu wakati tumbo iko nenda na kunenepa, iko na sukuma kumbele. Unarikuta sema mkongo iko naingia hivi, inakuletea malari ya mkongo. Juu efe ya tumbo kunenepa italeta problemi ya mkongo. Apre mkongo itaanza kuuma na mikulu na surtout bikanyangio busubuhi pawe kushuka kukitando na shikia unatonga mikulu chini bikanyangio binaluma. Njo pale tuanze kufanya nini? Kuweka kapompelo.
Na kama aweke kapompelo na unatosha ile buchafu kiloko, ile iko na bakia njo ile nafanyaka ke unatosha gaz moya kununka sana. Ile rifanyaka pastera na kwa etufe mkanisi, ile rimtosheshaka sauti. Ni gaz. Uterikuta gaz iko natoka, fashu wiko nona tuko natumika. Unaenda kukazi, unatosha gaz, unatumika na benzako. Kama ile gaz inatoka vile na we mwenyewe unarishikia mbaya. Benzako banashikia mbaya. Me kama bana kuidentifia se wewe ndio unatosha kile gaz, inakuwa mbaya sana. Heshima itakushuka. C'est pour cela kapompelo ko très important. Siku ya kwanza uterwekaka kapompelo teni remerciaka. Na ushisabwe kukomante wala kusaidia bengine bale batapata video hii itabasaidia. Siku utawekaka kapompelo utakutaka asema ni bya kweru, yu mama alisemaka kweru, utakutaka buchafu bote bunatoka. Kapompelo niko nayo hapa ni hii. Njo kapompelo niko nayo hapa. Miri uzaka mu Health Solution. Njo mule milipataka hii kapompelo. Iko na $14. Kama muko huko Canada fashote ile wiko kama na uko na Health Solution, wende mwile shop. Kama unafika ubambie tu aseme mimi natafuta enema. Batakubeba banakupeleka kumustari ya makapompelo, utakuta ya namna na namna. Hii iko naingia 500 ml. Sasa tujue namna gani unaweza kufanya kapompelo. Zamani kule kwetu miri onaka kapompelo ya mai ya kivukutu na sabuni. Njo ile ilikuwaka populaire kwetu. Me hapa sasa mimi naona masabuni ko mingi na ma ingredient inachana. Sijue kama unaweka ya sabuni nwezi kukulukurisha. Me pour moi ile niko nafanya ni nini? Niko nafanya ginger. Kuko ginger ya fresh wala ya poudre. Unabeba ginger unepika, inakuwa saa chai. Inabeba couleur ya ginger. Unaweka chini, inakuwa baridi, inabakia tiède. Njo nabeba unaweka mkapompelo. Uneriweka. Utakuta ke kama uneriweka unaanza kutosha ile buchafu. Mine itumikishaka une fois par semaine. Ukianza kutosha buchafu, utajikutaka unakuwa upepele. Juu tumbo yote itaisha. Angalia yangu tumbo vile shokbaki. Itaisha. Malaria ya mkongo itaisha. Utakuta kama uko na bule buchafu mutumbo bwa mingi, utajikutaka unashikia harufu iko natoka na mkinywa. Asubuhi unalamuka hivi kama unafanya harufu mbaya. Malgré hata kama unafanya bross mkinywa, utajikutaka paka mkinywa muna nuka mbaya. Ni juu ya bule buchafu bule buko mtumbo. Antuka tusaidie na benzetu bengine bala bajue mambo ya kapompelo. Mina felicite bantu wa Kisangani na leo kama naenda Kisangani utakuta muntu yote anakwaka na kapompelo yake. Kapompelo haina difficile kuifanya, iko très facile kuifanya. Kama una na namna ya kuuza, unaweza kufanya kapompelo kunyumba, unatafuta tu nkamba kwa hospital, mankamba ile banawekea kama kuwekeana nayo mai. Unatafuta ka bidon kako ka 2 litres, unatobola, unabeba kankamba kale unaingisha, unajibiria, itakusaidia kunyumba. Kuko bengine beko naweka pilipili, mimi na disaidiaka na nini na gingembre, ginger, itakusaidia. Utakuta sema kapompelo itakutosha malari ingine mu maungu. Juu kuko malari ingine unalamuka hivi sho kuchoka. Ni problemu ya tumbo yako haitumike bien. Muko buchafu bwa mingi. Unerikuta niko nashikia saa kilonda tumbo. Mina shikia saa kuroku na tembea. Ni buchafu bule buko mutumbo. Kama unaanza kuweka kapompelo, utaona bien, utashikiaka ma problemu yote ile itaishaka. Njoo ile milikuletea leo. Na kama uko na question, andika paka kule. Kama kuko problemu fulani uko nayo, ikuwa hata ya pa maungu, uko na problemu fulani, mumiskle, kumikulu, mkongo, mbanga, iko na luma, mashwari, iko na luma,
unipoze question kule chini waandike, nitakwambia namna gani ya kujisaidia. Na kama hujabalo kuabone, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. Mungu amibariki. Ni wenu Da Leonie, tutaonana tena. Bye.